non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Tampering with the lavatory smoke detector is prohibited. ተንቀሳቃሽ ስልኮን በሚነሳበትና በሚያርፍበት ጊዜ ሁሉ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች መዘጋት ይኖርባቸዋል። Set your mobile phone to flight mode seldom away. ድንገተኛ የአየር ግፊት ለውጥ ሲደርስ ከበላያቸው የሚገኘውን የአየር መሳቢያ ጭንብል ማስቀመጫ ተከፍቶ ጭንብሉ ይንጠለጠላል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ጭንብሉን በመሳብ አፍና አፍንጫችሁ ላይ ተስተካክሎ መቀመጡን ካረጋገጣችሁ በኋላ በተለመደው መንገድ መተንፈስ ይቀጥሉ። ሌሎችን ከመርዳቱ በፊት የእርስዎ መተንፈሻ ጭንብል በአግባቡ መስራቱን ያረጋግጡ። In case of loss of cabin pressure, oxygen mask will drop down automatically. Pull the nearest mask over your nose and mouth. Adjust the bands until comfortably tight and breathe normally. Make sure your mask is well adjusted before helping others. የወንበሮቻችሁን ቀበቶች በመታጠቅ በምስሉ ላይ የሚታየውን አቀማመጥ በመያዝ አውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ እስኪቆም ድረስ ይጠብቁ። Fasten your seatbelt and hold this position for maximum protection until the plane stops. በዚህ ቦይንግ 787 አውሮፕላን ውስጥ ለአደጋ ጊዜ መውጫ የሚያገለግሉ ከፊት ከመሃልና ከኋላ የአውሮፕላኑ ክፍሎች የሚገኙ 8 በሮች አሉት። This Boeing 787 airplane has 8 emergency exit doors which are located on each side of the cabin, at the front, center, and rear. በአደጋ ጊዜ መውጫ በሮች አጠገብ ከተቀመጡ ከጎኑ ወይንም ከፊት ለፊቱ የሚገኘውን የአደጋ ጊዜ መውጫ መመሪያ በመመልከት ኃላፊነቱን እንዲወጡ እንጠይቃለን። If you are seated at an emergency exit, please review the responsibilities and emergency exit seating criteria placed in the seat pockets on your side or in front of you. የአደጋ ጊዜ መውጫ ምልክቶች የአደጋ ጊዜ መውጫ በሮችን ይጠቁማችኋል። አሁን ላፍታ ምልክቶች ያሉበትን ቦታ ለማግኘት ይሞክሩ። ምናልባትም ከጀርባው ሊሆኑ ይችላሉ። በድንገተኛ የአደጋ ጊዜ መውጫ የወንበር መብራቶችን በመከተል ይውጡ። The emergency exit signs help you to locate the exits. Take a moment now to locate the nearest sign which may be behind you. In the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following seat-mounted escape pass lights. ለእያንዳንዳችሁ የተዘጋጀ የመሳፈፊያ ጥግ በክላውድ 9 በየወንበሮቻችሁ መካከል ሲገኝ ለኢኮኖሚ ክፍል ደግሞ በወንበሮቻችሁ ስር ይገኛል። For Cloud 9 passengers, your individual life vest is located between the seats, and for economy class passengers, your individual life vest is located under your seat. በሚያስፈልግበት ወቅት ትጥቁን አውጥታችሁ በመጀመሪያ በራሳችሁ ፊት ለፊታችሁ የሚገኘውን የደህንነት መመሪያ ካርድ ይመልከቱ። Please refer the safety card in front of you for more information. መልካም በረራ። Have a pleasant flight.